Carl, TC ko yan, boss! Grabe ka naman, Carl. Champion ka na naman. Nasa 20 to 30% pa lang daw siya, guys, sagot eh. Nasa 20 to 30% pa lang daw siya, guys. Hindi pa nagyayabang masyado eh. Pero pag nasabot ka pa, nagyayabang na yan, guys. Sure yan. Pero sa camera, humble yan. Ano masaya mo, 4-0 TL? Wala, guys. God mode. Ano magagawa nyo? Ganun nga yun, guys. Basta yung TL, guys. Kahit mag top 6 pa yun, pag playoffs, ready na kayo. Kahit saan nyo ilagay yung TL, guys, sa playoffs. Kahit anong posisyon yan. Sure secured top 3 lagi yan, top 3. Prediction ko lagi yan every season. Wag lang siguro wag lang siguro tatapahin si Carl tas hindi magsasalita sa mga scrim. Yan. May chance. No, Carl. Kailangan kasi Carl magingay, kailangan kasi guys, pag pag malapit na playoffs, si Carl pag malapit na playoffs, doon na yan, medyo nagsi-shot call na yan, guys. Pero pag regular season pa lang, kailangan chill lang yan. Ako daw, guys, sabi oh. Ganun din ako minsan, guys eh. Pero minsan ganun din si Carl. Totoo yan, guys. Lakas nyo. Gusto lagi ni Carl. Game day agad. Malakas na kasi siya eh. Hindi na kailangan ng practice. Kaya kadagot eh. Hirap maging kampiyan ni Carl, guys. Pag di napantay ang buff yan, diyari na kayo. Ayan si Carl. Pag nakuha ng buff yan sa scrim, di na magsasalita yan. So, joke lang. Hindi, totoo yun, guys. Pero totoo din naman ako yung natitilt din. Pag may scrim din, guys, pag natilt ako, di totoo naman yun. Targar din si Carl. Pero wala, guys. Pinanganak na siyang gamer.